जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण समस्त को नमस्कार। तो आमर गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपन को स्वागत। तो बहुत दिन है ब्लॉग बनई जमार भी इच्छा ना कारण घर एत सारा कम आ सहज माइंड टे डिस्टर्ब थी तो से ब्लॉग बनाऊ नी। तो बबलू देख सका आम यहाँ 7टा टाइम काम। तो भाई ये पिला ब्याग गुड़ा तले थुआ होची बोली पट्टा गोटे सेट करेम्परारी करदियो जिते दरकार न हो से काढ़ीदबा एबे किंतु बनई दियो बनईदेले से ब्याग गुड़ा रही तले से पकेला माने से गोड़े एपट सेपट करदे। तो से ओले भी होनी ठीक रे तलटा तो ऊपर जिते सब जिन सब भल लगे तले रहा माने ओलिया बहुत असुविधा। तो एमती सब बना हो सका मुझे सबुदिन भाई संगे टिके काम लगे। तो आपण मैंने ब्लॉग टी देखु एंजॉय करूँ जदि भल लगे तो चैनल टी जा पूर्व सब्सक्राइब निहाती करें। तो चलतु आज दिन टी आरंभ देखु आज आम केमती कौन सब होमती कौन सब कटिला। दुईटा टिफिन आमर पैकिंग हो सारा रिंकी एठी रोसई करुच्ची सका सका आज रिंकी रोसई लगी मु घर सफार लगी आ बो एठी गाधेक आसीगले। तुम ए कौन कम नाई नाई ठाकुर करना ठाकुर था तमें मुग भाजी ना कौन बा मुग की चूड़ा तमें मुग चूड़ा मजार लग भल ब्याग थुआ ब्याग गुड़ा खाली तले पकाउछन गोड़े फेरी दौन ब्याग किसी नुह से मुंडिया मारूले मोबाइल टीवी की मुंडिया मरा गोड़ बाजीगला मुंडिया मरा किंतु सेठी ब्याग था बही के रखिल बही से राजार न कड़ा वाला पेच मरा हो बोल तो असना हे देखनी कि केते पेन पेंसिल बाहर देख आज आसिक देख केतक पेन पेंसिल से बही पत्र भितर पइथिला सब देखलु पेन नाही पेंसिल नाही पेन नाही पेंसिल नाही काली गोटे पेन मागिले जे माने कहि देलेनी गला माने तो नाही आनी कोन दरतो पेन नाही दा वो देखो ना केते पेन पेंसिल बाहर देखलो छानिया आसो देखो केते पेन पेंसिल बाहर का नाही को करछु देखलो काली बाकी थुलटी तुम सुनी जटी पेंसिल नाही नाही होतले एरा का जतन करके रखु ना दे आसे सब ए बही पत्र भीतर बसिछु हां आसे आसे ना जतन करके रखिना कपड़ा पुना कर दो सुनी सैरा को ना उठिनिया ना खाली पैसा पे मछ लागि हां नानू बतै दउची बापा के बतै दउची ये गोटे रबर भी रहा तार गुड़ा सब बुड़े आज सका घर कम होगा टे अच्छी तो करदे गाधे गाधे आउ सब कम जहाँ अच्छी कर देख ये रहीगला ना पूरा परिष्कार भल लगे ना आगे सजा हम रिमोट आम 3टा रिमोट कौन समस्त 2टा देखे आम 3टा रिमोट बक्सा काही तारटा ये सेट कर घर आज सका बुलिकी घरे बोर्ड सका बोर्ड जहाँ सब असना सब एत असना केते असना आज टे घर सफारे मन लगी आमर तो सका कम कर टाइम को जना पड़ो सका सब माने सब आड़ बोर्ड सफा करा बापा बोऊ बेडसीट बोऊ आम सब सका सजा दौरान भल चिकड़ करके
आबर भी दोतरा बतरा है पड़ू नारे की जी जाऊ दुंदा लगी पड़ू रूम कहीं आसना चलो बेसिन गुड़ाक भी सका सफा हो सब सफा बाथरूम सफा है कम हम आपको देखी सब कह गाधी सारे आपको सब बड़े बुले देखिए कड़े कड़े बड़ कड़े जो साफाटा बहु आम गोटे मुग था भाजी दियो ना से पोड़ा हो एठिकी थी खेल बहुत खाओ आज बहुत या सजबाद जिन आसे सजड़ा नहीं खाली मैंने घर साइड देखिए धीरे धीरे करके रोचे आम तो कामुरिया लोक रोजगार कर नगले न चले सका मानते से 7टा 8टा भितर जहाँ करें तार चले आम 6टा उठिक 6टा होना ना उठिक लगे 6टा तो लगे तो उठिक सागे सागे कम चाय ଟିକେ ପିଇଦେ ଲଗେଇକି ଏଇଟା ଦିନେ ଦିନେ ଥରେ ନ ପୁଛିଲେ ହବ ବୋଉ ଆଜି ବାପା ଗାଧେଇ ଗଲା ବେଳେ କହିବ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଟିକେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ ଏ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଖୋଜିବି ପ୍ରଭୁ ଯାହା କଲ କଲ ଠାକୁର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି दीदी राम को टिफिन दे थांदे ए हां तो ए सुनु जा आमे ननंद भाई जो साग बछार लगे भाई की सजरा साग बहुत प्रिय सी पड़े कम मुझे आगे जोड़ी ना मुठाटे बाछे भाजी दवा से खाई दे पड़े बाकी आम रखी थे आम पचरे बाछिकी पचरे भाजिया गरम गरम भाजी खाइले सागटा मजा लगे भाई को बहुत प्रिय सजरा साग ना कि आपको घर बुले देखी जी से देखे किसी आम सजाड़ी किसी सजड़ा है खाली गोटे गोटे धीरे धीरे रोचे ना धीरे धीरे ଶାଗ ବାଛି ଦେଇଛୁ ବୋଉ ଏଠି ଶାଗ କାଟି ଦଉଥିଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଙ୍କି ଶାଗ ଭଜାରେ ଲାଗିଛି ଆଜି ରିଙ୍କି ଗୋଟେ ଆଡେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଡବ୍ଲୁ ସାଥିରେ ମାନେ ମୂଷା ସାଥିରେ ଆଉ ଏଠି ଭାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଶାଗ ଭଜା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାତ 2-4 ଗୁଣ୍ଡା ସରିଗଲାଣି ଆଳୁ ଫୁଟା ଆଉ କଲରା ଭଜା ଦିଆ ହେଇଛି ଶାଗ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଦିଆ ହଉଛି ରୁହ ଟିକେ ଟିକେ ରହି ରହି ଖାଉଥାଅ रही रही टे खाऊ था घर केमती पड़ी देखते एतक लुगापटा सफा होती जीवु पुणी जाऊँ ननद भाज सुखेकी आसबू छात उपर देखु मु गछ छाई तले ठिया केते बड़ गछटे आम छात को लंबीची प्रबल बड़ गछटे डालटे आ रिंकी की देखते से लुगापटा सुखाऊँ एतक जाक लुगा आमर आज है आहरी पुणी थुआ है मेचे हम से काठ उपर सुखा पैंट सार्ट मेचे हम झील से काठ उपर सुखई दे देखु केते लुगापटा आमर मो माँ इे फोन लाइन अच्छे देखते रिंकी सुखा खरा आज भी बढ़िया खरा होती अल्प रहा सुखेदेबू चलू घर को जाकि गाधुआ पाधुआ हम आज बहुत डेरी हो गला आज बहुत सारा कम से डेरी हो गला हाँ हाँ माँ गाधे पलि आसली सागे सागे एवं परिया काटुची तरकारी हम भात आम चूल्हे देख मूसा सार आनिक पलि आसले बरा आ चप क्या चप जो बाहर थो ये खाया भल लगे मत भल लगे मुझे छाड़ी देवी निजे खाई परिया कटा अंधारे था आम बरा चप खाई पूरा ताकुची गरम गरम
ଆସିଗଲେ ବ୍ରଶ କରିଦିଅ ବ୍ରଶ କର ଆଉ ହାତେ ହାତେ ଦାନ୍ତ ହସୁନି ତୁ କାଇଁ ହସୁ କହୁ ନା ରେ ପକେ ଖାଉ ନା ମତେ ନୂଆ ବ୍ରଶ କରି ଦିଅ ଇଏ କଣ ନୂଆ ବ୍ରଶ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମୁଁ ନା ସେ ବ୍ୟାଗ ଦବୁ ତୁ ମୋ ବ୍ରଶ ଦାନ୍ତ ହସୁ ନା କାଲି ମୋ ବ୍ରଶ ଦାନ୍ତ ହସୁଛି ନେଇକି ଲାଟିନ୍ କରିଦେଲି ତୋଠି ମୋର 2 ପଇସାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା ପୁଅ ତମର ତ ଏବେ ଏଇଟା ନୂଆ ବ୍ରଶଟା ଏବେ ଆଣିଛ ତମେ କେତେଟା ନୂଆ ବ୍ରଶ ଲେଖେ ଘଷିବ କହିଲ ଇଏ ଖାଲି କହିବ ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଲେଖେ ନୂଆ ବ୍ରଶରେ ଘଷିବେ ଯା ହଉଛି ଯାଇଥିଲା ବାବାଙ୍କ ମାଲଟେ ସକାଳ ଭୋରୁ ଉଠିକି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଲୋଟେ ଆଉଛି ପୁଣି ରିଙ୍କିକି ନେଇକି ଯିବ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଜି ଆସିବ କଲେଜରୁ ସେଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିବ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ ପିଲାଟା କାମୁକିଆଟା କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଳୁ ରସ ମନା କରିଦେ ଆଗ ଯାହା କହିଲେ ଆଗ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସରରେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଥିଲା ଆଉ ବାପାଙ୍କର ତ ଆମର ଡେଲି ସନ୍ତୁଳା ଡେଲି ଖାଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଏଠି ପ୍ରାୟ ବେଳେ ଭଜା ଭଜି ମାଛ ଫାଛ ହେଇଗଲେ ସେ ସନ୍ତୁଳା ଖାଆନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ସନ୍ତୁଳା ମସଲା ତରକାରୀ ଅଲଗା କଣ ହବ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳା ଅଦା ରସୁଣ ସେଟା ଦିଆ ହେଇକି ଏଠି ସନ୍ତୁଳା ହବ ନେଇ ସେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ସନ୍ତୁଳା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆମର ଆମ ବାପା ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସିଝେଇଛୁ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ପାଗ ଗୋଟେ ହବ ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି ପାଗ ଆମର ତ ପାଗ ଆଉ ମୋର ବେଶୀ ବେଶୀ ନୁହଁ ଆମର ଇକି ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ମୋର ପାଗ ଦରକାର ଶିପ୍ରାନିଙ୍କର ବି ହଁ ସେ ବି ନା ଏ ବର୍ଷାରେ ସମାନ ମୋ ମା ବି ଯୋଉଟା 2 ବୋହୂ ଯାକ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବି ତାଙ୍କର ପାଗ ନହେଲେ ଭାତ ଯିବନି ଖାଇଦେବି ଲୁଣ ପୁଣି ବି ଦରକାର ପାଇଁ ପଖାଳ ଲୁଣ ଦରକାର ପଖାଳ ଆଜି ଟାଇମ୍ ଆସିକି ବାଜେ 12ଟା ବେଳା କଣ ଅଛି ବାପା ଗାଧେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆମର ଭାତ ବସିଲା ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପଖାଳ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଗରମ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଚୁଲିରେ ନ ବସେଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗେଇ ହବନି କିଏ ଆଗକୁ ଯାରେ ଶାଗ ଚକ ଦେଖେ କହିଲା 40 ଟଙ୍କା ନେଲା ମତେ ଫୋନ ପେ କରି କାହାର ହଁ ହଁ ଭଲ କରୁଛି ତା ବୋଉ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଆଣିକି ଆଇଥିଲା ତରକାରୀ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ବୋଉ ମା ଦେଇଥିଲା ଦେଶୀ ଭେଣ୍ଡି ହଁ ଦେଶୀ ଭେଣ୍ଡି ଏ ରଙ୍ଗଟା ଆଣିକି ଆସିଛି ମୁଁ ଏଇଟା କଲର କରିବି ଆଉ ଏଠି ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଳା ସହିତ ବାବୁ ତତେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳା ଦେବି ରେ ଚାଖିବୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର କରିକି ଆଣିଥିଲୁ ଚାବି ରଖା ବୋଲି ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯୋଗୁ ସେଠି ଫଙ୍କି ଫୁଟିଗଲା ଭଲ ଲାଗୁନି କଲରଟା ନୂଆ କିନା ସଜେଇଦବା ସେଇଥିପାଇଁ କଲର କିଣା ବବୁଲ ସାର ଆଣିକି ଦେଇକି ଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆସିକି କଲର କରୁଛି ଏଇଠି ମୂଷା ସାର୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡି ସିଝା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ସିଝା କାନ୍ଦିଆ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ କି ତୁ ଆଇଲେ ଜହ୍ନି ପାକ କରିବା ସିଝା ମୁଁ ତ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ ଗୁଲ ପାଗ पानी मारना हम तक्कल केते बढ़िया खाना टेस्ट पूरा फास्ट फास्ट बढ़िया लाଗୁଛି हम मसाला आप ऊपर कर दिखा होइले मेरी चश्मा देखा जाउनी
ଯାଉଛି ଚାଲ ଯାଉଛି ଦିଦି। ରିଙ୍କି ପକେଇଛି କହିଲା 200 ଟଙ୍କା ତେଲ ପାଇବନି। ରିଙ୍କିର ମୁସାର ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ ରିଙ୍କି ଟାଟା କରେ ବାଏ ବାଏ ବେଗି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଲାଇଟ୍ ସବୁଆଡେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲୁ ମା। ହଁ ରିଙ୍କି ଚାଲିଲା ତାଙ୍କ କଲେଜକୁ ଏ ବାବୁ ବି ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବାଏ ବାଏ। ଖାଇଦେଲୁ ଭାତ ଯାହା ଥିଲା ପଖାଳି ଦେଲି ଆଉ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ଗଡ଼ିବି କାରଣ ଜୋରରେ ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ଏତେ ଗୁଡ଼େ କାମ ହେଉଛି ଘର ହେଲା ମାନେ ଖାଲି କଲା ଦିନଠୁ ମାନେ ସେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି। ଆଜି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ମାନେ ଦେଖେଇବି ଘରେ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା ଥାଉ ଆଜି ପୁରା ହାଲିଆ ଆଉ ହବନି। ଆଉ କାଲି ଦେଖିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତିକି କ'ଣ ସଜଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ହେଉଛି ଆଉ। ଭାଇକି ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ହାତର କାମ ଆମ ହାତର ନୁହଁ ସେଗୁଡ଼ା କରିହେବନି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଟିକେ ଟିକେ ସକାଳୁ କରୁଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି କାମକୁ। ଆଉ ବବୁଲୁ ଏବେ ବହୁତ କାମ ଧରି ଦେଇଛି ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଡବୁଲ ତ ସେ ତା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରିଙ୍କି ଯାଇଛି କଲେଜ ତା କଲେଜରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବ ସିଏ ତାର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଠେକୁଲିକି କମଳ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଆଉ ବୋଇଲୁ ଆସିବେ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ କାରଣ ବାହା ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଳ କେତେ ମାନେ ପୁରା ଜୋରିଆ ଝାଳ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଶୁଖିନି ତାକୁ ଗଣ୍ଠି କରିଦେଇଛି ଯାଉଛି ତାକୁ ଶୁଖେଇଦେବି। ଝାଳ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଗରମ ପ୍ରବଳ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିକି ହେଲାଣି ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି ରହି ବି ହେଉନି। ଏସି ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଏସି ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଏଠିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଆମ ପାଖେ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ରେ ତ ଏସି ଲାଗିଛି। ଚାଲୁ ମା ପୁଅ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ତାପରେ ଉଠିଲେ ରାମ ଯିବ ଟ୍ୟୁସନ୍। ହଁ ରାଜା ଆଜି ନାହିଁ ରାଜା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ ରାଜା ଆଜି ନାହିଁ ସେ ଯାଇଛି ତାର ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି କଟକ ଯାଇଛି। ଆଉ ଭାଇ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ମାର୍କେଟିଂରେ ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ସଂସ୍ଥା ଆଉ। ତ ରହୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ପୁଣି କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବା। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ।